আমরা सर्व स्कट के लोग सर्व से डू गलबों का सर्व से डू দেখা যায় না স্টার্ট দিয়ে দিলাম দেখেন স্টার্ট হয়ে গেছে আমরা अच्छा 59 সেকেন্ড দেখা যায় আমরা কয়েন সেকেন্ডের ভিতরে ঢুকলাম আমি এতদিন খেলার জন্য আমি এটি পারছি না বলতে দেখা যাক কয়েকদিন আর 12 दिन टाइम फाइल होते हैं बंडला It was a nightmare to be stuck on the island. But also a good dream. With her. By always there ये कैरेक्टर सारे अरे गाइस मैंने जो हमारे हीरो के रिमोट है और तरह को ले जाता है रास्ते फाइल करके देखो एडिटिंग करके देखो ग्राउंड नेक्स्ट मेरे देखो वो तो नहीं यार मेरे यार खत्म हो गया দেখা যায় আমরা কোনো গান পাইনি দেখলাম একটা ডান্ডা করে দেবো তাই মেয়ের ঠান্ডা রেডি সবাই একটা গান দেয় ডান্ডা থেকে করে দেবো ঠান্ডা 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 পেয়ে গেলাম একটা অঙ্ক पेगा में 15 चलो एवं पैरा फल আমরা জানো নি প্যারা ফুলের এবিলিটি বাড়াই দিছে চলো আমরা সামনে দেখতেছেন মাশরুম দেখে নেই सामने एक गाड़ी साइड से जाब ना लुट करते ढूंढे फिर खेटो अनेक काम है सामने तक फिर दिले चिल्ली कम बना चलो लैम्बोर्गिनी कार দিয়ে ঘুরবো चलो আর আমরা খেলতে খেলতে আপনারা আমার চ্যানেলকে सब्सक्राइब कर देवें अवश्य लाइक एंड सब्सक्राइब कर देवें दिन सब भी अंदर खालास मेरी खालास कर दिलो अल्लाह 19 माइनस स्टार दे दे लेकिन हमें आसी 2 स्टार और 3 स्टार जा तो दूर लगे गाइस दे देव हम स्टार्ट दे दिलाम गाइस देखें हमारे आछे 51,800 टोकेन टोकेन যেমন কি করব আমরা মাথায় কিছু আসে না It was a nightmare to be stuck on the island. But also a good dream. একটা দিটা ভিডিওটা
আমরা পিকও নামবো পিকে এবার আপনি যেমন পিকটা বদলে দিয়েছে তার মনে শুনলাম পিকে আবান দে তো কিছু মাইনে দিস তো लेकिन पीके रूपटा কিন্তু অন্যরকম করছি তার জন্য থেকে ভালো লাগে না আরে হাজার হাজার এনিমি নাম লোক এখানে এই দেখুন গাইস আমরা নেমে পেয়ে গেলাম একটা ম্যাটিং নিজের জায়গা দিতে দিলাম নেটকিট একটু গ্যানেট এই এনিমি সামনে আমার কাম নেই গো এল্লা গুটিটা পার করে এল্লা মাইরা দিছে আবার এগুলা নিতে দেব মাইনাস কাটতে বলে ভিডিও এটা